फौजी पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को एक नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन कराम, मौजूदा दौर में असले की दौड़ ऐसे लगी है जैसे कोई दीवाना लैला के पीछे भागता है। एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए अरबों डॉलर का बजट इस मद में रखा जाता है और इससे जदीद असले को खरीदा जाता है और खास तौर पर हथियारों की खरीदारी में हर कोई बढ़ चढ़कर आगे जा रहा है। वो इसलिए कि फिजाइया ही मुल्क के दिफा की जामन होती है और जिस मुल्क की फिजाइया मजबूत होती है वही मुल्क आमतौर पर जंग जीतता है। अमेरिका ने जब से अपने 5th जनरेशन हथियारे बनाए हैं और इनकी मार्केटिंग की है, उसी वक्त से हर मुल्क की ख्वाहिश है कि उसके पास भी 5th जनरेशन हथियारे हों और वो भी अपने मुल्क की फिजाइया को मजबूत करे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो 5th जनरेशन हथियारे बनाने के लिए कोशां हैं। इनमें चीन और रूस का नाम भी शामिल है और वो चाहते हैं कि अमेरिका की बराबरी के हथियारे बनाए जाएं और इसके लिए पाकिस्तान भी चीन के शाना बशाना खड़ा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में खास तौर पर 5th जनरेशन हथियारों के हसूल के लिए जंग जारी है और वो हर लिहाज से ये हथियारे खरीदना चाहते हैं या फिर हस्बे तौफीक इन हथियारों को बनाना चाहते हैं, जिनमें चीन, रूस और पाकिस्तान सरे फरिश्त हैं। अगरचे पाकिस्तान इन हथियारों की तैयारी पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का दिफाई बजट कम है, इसलिए ये प्रोग्राम इल्तवा का शिकार हो रहा है। लेकिन चीन ने पाकिस्तान का हाथ थामा है और चीन और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द 5th जनरेशन हथियारे को बनाकर मार्केट में लाएं और भारत और अमेरिका को बता दें कि हम भी अब इस काबिल हो चुके हैं कि तुम्हारे मुकाबले के हथियारे को तैयार कर सकें और तुम्हारे मुकाबले का हथियारा तैयार करके तुम्हें नीचा दिखाया जा सके। चीन का FC-31 इस वक्त अहम पोजीशन हासिल कर चुका है और पाकिस्तान भी इस सिलसिले में चीन की मदद कर रहा है और अपने दिफाई एक्सपर्ट को चीन भेज रहा है ताकि बेहतर से बेहतर हथियारे को बनाया जा सके। दिफाई माहिरीन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि FC-31 हथियारे की तैयारी में पाकिस्तान भी खिदमत दे रहा है और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने अपनी कमाल की महारत को बुरुए कार लाते हुए चीन का भरपूर साथ दिया है। लेकिन इसके बावजूद दिफाई मामलात में पाकिस्तान बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेता है और दुश्मन की हर चाल पर नजर रखता है और भारत की किसी भी साजिश को नजरअंदाज नहीं कर सकता ताकि किसी भी वक्त दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसलिए पाकिस्तान अक्सर दिफाई हथियारों को खुफिया रखता है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंजीनियर्स के बारे में बहुत कुछ मालूमात दुनिया के सामने आएंगी। इस बात में भी कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन अपने फन में महारत रखते हैं और चीन की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि चीन का FC-31 जब तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले ये पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और इसकी वजह भी पाकिस्तान के काबिल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी तमाम महारत के साथ चीन के इस हथियारे को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसलिए पाकिस्तान का ये हक बनता है कि दूसरे मुल्कों से पहले पाकिस्तान ये हथियारे हासिल करे। नाज़रीन इकराम, चीन के इस हथियारे के आने के बाद अमेरिका के F-35 की मार्केट पर मनफी असरात पड़ेंगे, इसलिए कि एक तो अमेरिका का हथियारा कीमत के लिहाज से बहुत ज्यादा महंगा है और दूसरा चीन के FC-31 की खुसूसियात हैं जिनकी वजह से अमेरिकन हथियारा FC-31 का मुकाबला नहीं कर सकता और FC-31 कीमत में भी कम है। इसलिए अपनी खुसूसियात की वजह से बहुत से ममालिक इस हथियारे को खरीदने आएंगे। अभी चीन ने इस हथियारे को मार्केट में पेश भी नहीं किया, तब भी अमेरिका का F-35 तंजली का शिकार है और लोगों की नजरें चीन के हथियारे की तरफ लगी हैं। अभी तक चीन ने अपने हथियारे की खुसूसियात को खुफिया रखा है, इसलिए कि दुश्मन किसी भी वक्त इसके राज चोरी कर सकता है और इसी मियार का हथियारा मार्केट में ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन का हथियारा भी फेल हो सकता है, इसलिए इस हथियारे की तमाम तैयारियों को खुफिया रखा गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की परेशानी में और भी ज्यादा इजाफा हो रहा है कि उसको खबर मिल चुकी है कि चीन एक नहीं बल्कि 2 5th जनरेशन हथियारों पर काम कर रहा है और इस खबर ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी हैं। चीन का दूसरा हथियारा J-20B है और चीन की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द J-20B को मैदान में लाया जाए और अमेरिका की परेशानी में मजीद इजाफा किया जा सके। नाज़रीन इकराम, ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान ने भी 5th जनरेशन हथियारे पर काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन
5th जनरेशन طیارے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، اس لیے پاکستان نے جو عزم پروجیکٹ کو شروع کیا تھا اس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے اور امید کی جاتی ہے کہ 3 سالوں کے دوران پاکستان 5th جنریشن طیارہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کا پہلا ماڈل منظر عام پر لے آئے گا۔ ان کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں 5th جنریشن طیاروں کی شہرت ہے اور ہر کوئی طیارہ اپنی ایئر فورس میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کے F-35 کی قیمت اس وقت $120 ملین ہے، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے خواب ہو سکتی ہے۔ ایسے ملک بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا دفاعی بجٹ بھی شاید $120 ملین نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیسے ان طیاروں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قیمت تو ایک طرف، امریکہ کے اس 5th جنریشن طیارے میں ٹیکنیکل خرابیاں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ بھی نیچے چلی گئی۔ دوسرا یہ کہ امریکہ چونکہ ایک خود سر ملک ہے اور جب بھی یہ طیارے کسی دوسرے ملک کو فروخت کرتا ہے تو اس ملک پر من پسند پابندیاں بھی لگاتا ہے، جس سے اس کی منفی سوچ اور رویے کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح اس نے پاکستان کو F-16 طیارے فروخت کیے تھے تو اس وقت پاکستان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ پاکستان ان طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہ کرے، لیکن پاکستان نے امریکہ کی اس بات کو رد کر دیا اور کہا تھا کہ ہم نے یہ طیارے سجانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے لیے خریدے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے مزید پاکستان کو F-16 دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی امریکہ کی چال ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے ملکوں کو بلیک میل کرتا ہے اور انہیں ان کی مرضی کا ہتھیار خریدنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح امریکہ نے ترکی کو پابند کیا تھا کہ وہ روس سے S-400A ڈیفنس سسٹم نہ خریدے، لیکن ترکی نے امریکہ کی نہ مانی، جس کے جواب میں امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دی، لیکن ترکی نے وہ دفاعی نظام حاصل کر کے امریکہ کو جوتی دکھا دی۔ اس طرح امریکہ نے بھارت کو بھی روس سے S-400 خریدنے سے منع کیا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ روس بھی امریکہ کے مقابلے کا Su-57 طیارہ مارکیٹ میں لے آیا ہے اور یہ طیارہ بھی امریکن طیاروں کے ہم پلہ ہے اور اس کی قیمت بھی امریکن طیاروں سے کم ہے۔ ایک طرف چین FC-31 کے ساتھ امریکہ کو جوتے مارتا ہے تو دوسری طرف روس کا Su-57 امریکہ کی نیندیں حرام کر رہا ہے اور امریکہ کو یہ پریشانی بھی چین نہیں لینے دے رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روس کا یہ طیارہ کئی ایک باتوں میں امریکن طیاروں سے زیادہ ہے اور اس کی رفتار بھی امریکن طیاروں سے زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں زیادہ وزن کیری کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ دوسری طرف امریکن اسٹیلتھ طیاروں کی ٹیکنالوجی روسی طیاروں سے بہتر ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔